नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को प्रति सप्ताह रविवार परी एथर मध्य एक सुंदर कहानी मु आपणमानक पई आनी आछि। आम समयर युव कथाकार श्रीकांत भद्रंक द्वारा लिखित एथर गल्पर शीर्षक अछि मुक्त विहंग। तेबे गल्पटी सामान्य दीर्घ, तेणु आपणमानक मोर अनुरोध रहिबो धैर्यर सहित शेष पर्यंत शुणिबा पाई। तेबे गल्प भितर को जीवा पूर्व पुणी थे कही रखे आपण मैंने जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब कर दिंतु, कारण आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेबे एथर गल्पर शीर्षक अछि मुक्त विहंग। गाल्पिक श्रीकांत भद्र। अश्रुर एका जिद, बाबा एथर तुमे कलिकता आसी जाओ। केते दिन सेमती गाँव में पड़ रहिबो? किए बा निजर अछि तुमर भलमंद बुझिबाकू? माँ पाई सिना घरटा को आवरी पड़िथिल, से तो चलीगलानी 6 मास हेब। एका एका एमिति केते दिन रहिबो? हरिमास्त्री मन बुझेना गाँ छाड़ी जिबा पाई। कलिकता जाई कौन बा से करिवे? सेई कंक्रीट जंगल भितरे पुओ बोऊ को छाड़ीदेले किए बा तांकू चिन्हिब? आगुरु केते थर नाना बाहाना करी अश्रु को बुझाई दियंती हरिमास्त्री। कहती आर गाँव में एवं अष्टप्रहरीटा अच्छी, तापर पंचायत भोट सरीगले मु आपे आपे चलीजी, तोते आउ कहबाकू पड़िबनी। अश्रु कहे बाबा आउ कौन से भोट फोट्रे मातिबा तुम बयस अच्छी, तुम्हें से मुंड पूरा ना। आजिकल भोट तो भोट होई ना, मद मांस आ नोट्रे भोट। तुम भली भद्रलोकों सेठी स्थान ना। हरिमास्टर कहती नाई रे अश्रु, एटा गोटे दिन, पुराणा दिनर सांग साथी आ मो स्कूल पुराणा छात्र मानक सांगरे टिके देखा हो जाए। समस्त सांगरे दुख सुख होगापाई ये गोटे बड़ सुजोग। समस्ते तो गाँ को आसती ना पिला छुआ धरी, से कहते मुंड उपरे तो एवं अपराह्नर सूर्य। जीवन बाहु केते बाकी अच्छी, किए जानी काली कहार कौन हम? अश्रु चुप रहे बाबा जुक्ति। हेले असल कथा हूँ हरिमास्ट्रे निज माटी माँ को छाड़ी कुआड़े जावाकू चाहती। केमिति बा कहिबे पुओ को जे अश्रु तो माँ सिना मते छाड़ी चलीगला, हेले ता स्मृति तो एबे मोरी चारिपाखे घूरी बुलुची। घर भितर चारिपादर स्वर एबे भी मते शुभुची। तारी छाई सबुबले केमिति देखिबा देखिबा भली लागुची। केमिति बा ताकू छाड़ी चलीजी तो पाखकू टिके आराम रे जीवन काटिबा पाई। मने मने कहती जानिछु अश्रु, सुषमा सहित बा होई आसबा बेले ठीक रे दरमा गंडे भी मिलु नथुला। गाँ स्कूल मास्टर चाकरी जहा बिलरे मजूरी खटिबा सांगे भी समान। बाघर 5 वर्ष पर ग्रांटिनेट मिलला, तापर 40% 60% एमिति पूरा दरमा हो जीवन अधा बयसटा पारी हो गला। ता भितर 4-4टा छुआंक पाठ पढ़ा। खास से सोमियोपा तोर अधारू पाठ छाड़ी तो पाठ पढ़ा ट्यूशन कला। तेणु आ मुनि को भी मु बेसी पाठ पढ़ी पार्लिनी। अल्प बयस भल घर देखी बाहा देदेली। सुषमा केते कष्ट तुम मानकु मनीष कर तू जानिचु? निजे न खाई न पी निजकू रोगिणा करी पकेला। तो चाकरी पाई केते धियो देवता पूजा करुला। आज ये सोमवार काली एकादशी एमिति मासरे अधा दिन तार उपवास। खास सेइथिपाई दुनिया जाकर पेट बेमारी को धरी बसिला। आउ सेइथिरे ता जीवन भी गला। आज ताकू बा केमिति छाड़ी चलीजी तो पाखकू? सुषमा फटो पाखे पुराणा दिन गुड़ा को मन पकई आखिर लुह पोछुले हरिमास्ट्रे। घरटा सिना फांका फांका शून्यतार भरी होता, हेले हरिमास्ट्रे केतबेले निजकू एकुटिया अनुभव करुनथुले। गाँ घरटा को सबुबले सफा सुतरा रखिबारे लागी पड़ुथुले। भाबंती एइटा सुषमार घर, से नथिले कौन होला, तार आत्मा एबे भी घरे अछि। गाँ रे जेबे जो पर्वपर्वाणी हेउना न्याय निशाप सबुथिरे निजकू व्यस्त रखुथुले। समय समय गीता भागवत सांग मानक सांगरे चर्चा करुथुले। छोट पिलांकु धरी बेले बेले पाठ भी पढ़ाउथुले। एथर आउ पारी हेबनी अश्रु को। अश्रु निजे आसीछि तांकु नेबा पाई। अश्रु कहथुला बाबा मोर बे ओभरसीज प्रोजेक्ट पड़िबो आ 2 मास भितरे। मु तो चली जीबी लंडन अंतत 6 मास पाई। तुमको आउ मु एकुटिया छाड़ी पारिबिनी गाँ रे। हरिमास्टर हसी हसी कहती पागलाटा कि मु एकुटिया कहीं हेबी? तो कुना दादा खुड़ी सोनू बो भाउज मो देखाशुणा बहुत भलर करुछंती। आजिकाली सिना समस्ते न्यूक्लियर फैमिली को पसंद करुछंती, हेले तो कुना दादा मु गोटे छपर तले एकाठी होई गोटे कंसारे बासी पखाल खाइछु। गोटे सार्ट को धोई सुकई पिंधिछु। जेते भाई सेते घर। समर स्रोतरे सिना आम चुली अलगा हो गला, हेले हृदय तो अलगा होइनी। खाली आज नुहे
ଛୋଟବେଳୁ ମୋର କ'ଣ ଟିକେ ହୋଇଗଲେ କୁନାଟା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ପରା, କାହାର କ'ଣ ହୋଇଗଲେ କିଏ ବା ସମ୍ଭାଳି ହେବ? ତୋର ମନେ ଥିବ କି ନାହିଁ ଅଶ୍ରୁ, ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲୁ, ବାଡ଼ିପଟେ ତୁ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତୋ ଗୋଡ଼ରେ ଭଙ୍ଗା କାଚ ପଶି ପାଦଟା ପୁରା ଚିରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରକ୍ତ ଯେ ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ନାଁ ଧରୁନଥିଲା। ତୋ ମା ତ ତୋତେ ଦେଖି ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଥାଏ। କୁନା ପାଖ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲା। କୋଉଠୁ ଶୁଣିଲା କେଜାଣି ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ତୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ସାଇକେଲରେ ବସି ନେଇଗଲା। ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରି ଆଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏଇ କୁନା ଦାଦା ତୋତେ ଜୀବନଠୁ ଭଲ ପାଏ। କୁନା ଦାଦା କହିଲେ, ନା ଭାଇ, ତୁମେ ଛାଡ଼ ନା ସେସବୁ ପୁରୁଣା କଥା। ତୁମେ ଏଇଠି ରହିବ ଆମରି ପାଖରେ। ଅଶ୍ରୁ ଯାଉ ତା ଚାକିରି ଜାଗାକୁ। କିରେ ଅଶ୍ରୁ, ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ପର ହୋଇଗଲୁ ଯେ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବୁନି? ସୁନିତା ଖୁଡ଼ି ଦାଦାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳେଇ କହୁଥିଲା, ହଁ ହଁ ଅଶ୍ରୁ, ମୁଁ ଅଛି ନା ଭାଇଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ। ତୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ହରିମାଷ୍ଟ୍ରେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇ ସୁନିତା ଆଉ ସୁଷମା କେତେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ କଥା ପାଇଁ। ଯୌଥ ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ଚୁଲିରେ 10-12 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ। ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାରର ସବୁ କାମ ଏକା ସୁନିତାକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ଝଗଡ଼ା କରେ ସିନା ସୁଷମା ସାଙ୍ଗରେ, ନ ଖାଇଲେ ନିଜେ ଖାଇବନି। ମୁଁ କି କୁନା ଟିକେ ତାଙ୍କ କଥାରେ କଥା ହେଲେ ସୁନିତା କହେ, ତୁମେ କାହିଁକି ମରଦ ପିଲା ଆମ ଦୁଇ ଯାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛ? ସକାଳେ ଝଗଡ଼ା ତ ଗାଧୁଆ ବେଳକୁ ମିଶିକି ଖାଇବା, ତାସ ଖେଳିବା, ଏମିତିକି 17 କି 18 ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ଏଇଟା ହିଁ ଯୌଥ ପରିବାରର କାହାଣୀ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେ ଦିନ ସବୁ। ଅଶ୍ରୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ଦାଦା ତୁମେ ବୁଝୁନ, ବାବା ଏଠି ରହିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବିନି। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ ଡାଇବେଟିସ୍, ଗାଁରେ ରହିଲେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତାଙ୍କ ଦିନ ଯିବ। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଠିକ୍ ରହିବନି, କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥା। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସେଠି ରହିଲେ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା, ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଇବା ହେବ। ରୁନା ଅଛି ନା ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ। ଛୁଆ ଦିଟା ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ ତାର ଆଉ କାମ କ'ଣ ଯେ? ଦାଦା ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ବାବା ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଲଣ୍ଡନ ପଳେଇବି। ରୁନାକୁ ବି ତ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ ନା। କୁନା ଦାଦା ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଅଶ୍ରୁର କଥାରେ। ହଉ ଦେଖ ଅଶ୍ରୁ, ଭାଇ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଆମେ ତ ପାଚିଲା ବେଲ, କେତେବେଳେ ଝଳି ପଡ଼ିବୁ କହୁ କହୁ କୁନା ଦାଦା କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ହରିମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହଗୁଡ଼ା ଢଳଢଳ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଲା। ହଁ ବାବା, କାଲି ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଟିକେଟ୍। ତୁମର କ'ଣ ସବୁ ନେବ କହିଲ, ମୁଁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବି। ଅଶ୍ରୁ ଉଠୁଥିଲା ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ହରିମାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ, ଅଶ୍ରୁ ତୁ ଟିକେ ରହ ନା, ମୁଁ ସେ ସବୁ କରିଦେବି। ହରିମାଷ୍ଟ୍ରେ ପୁଅ ବୋଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ପାଖକୁ କ'ଣ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେ? ବୋଉ ପିଲାଟା କ'ଣ ଭାବିବ? କୁନାକୁ କହି ବାଡ଼ିରୁ କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ, ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଉ ଅଶ୍ରୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ, ବଢ଼ି ଆଉ ଦହି ଛେନା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ନାତୁ ନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମେଞ୍ଚାଏ ଖେଳଣା ଆଣି ତାକୁ ଭଲରେ କାଗଜରେ ଗୁଡ଼େଇକି ପ୍ୟାକ୍ କଲେ। ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିଲେ। ଅଶ୍ରୁ ଏସବୁ ଦେଖି ଚିଡ଼ି ଉଠିଲା। ବାବା, କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ନେଉଛ କହିଲ? କିଏ ଏତେ ସବୁ ଟେକି ଟେକି ନେବ? ହରିମାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ, ତୁ ଚୁପ୍ କର। ମୁଁ କ'ଣ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇଥାନ୍ତି? ତା ଛଡ଼ା ତୁ କ'ଣ ସେଠି ଏଇ ଗାଁ ଜିନିଷ ସବୁ ପାଉଛୁ? ଅଶ୍ରୁ ଭାବୁଥିଲା ମା ଥିଲାବେଳେ ଏମିତି କେତେ ସଜାଡ଼ିକି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଉଥିଲା। ବ୍ୟାଗ୍ର ଅନ୍ତବୁଜୁଳା ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଣିଥିଲା ମୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ। ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ସିନା ଟିକେ ବଦଳିଗଲାଣି, ହେଲେ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ମାର ସେଇ ଦହି ଛେନା, ଶୁଖୁଆ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ଆଳୁ ବେସର ଖାଇବାକୁ ମା ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ମା ବି ତା ଆସିବା ଖବର ପାଇ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ରଖିଥିବ। ରୁନାର ଏସବୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ବୋଲି ତା ପସନ୍ଦକୁ ରୁନା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରେନି। ଅଶ୍ରୁର ଆଖି ଅଶ୍ରୁମୟ ଉଠୁଥିଲା। ନିଜ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ଚାପି ଦେଇ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ପ୍ୟାକିଂ କରିବାରେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରି ଶୋଇଗଲେ, ହେଲେ ହରିମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ନିଦ ନାହିଁ। ଏଇ ଘରେ ଥିବା ବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ସୁଷମା ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ସେଇ ଖଟ, ସେଇ ଆଲମିରା, ସେଇ ତୁରଙ୍ଗ ବାକ୍ସ ଏବେ ବି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ବାହାଘର ବେଳେ ଆସିଥିଲା। ବୟସର ଛାପରେ ସିନା ରଙ୍ଗ ସବୁ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସୁଷମାର ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ ବହନ କରି ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସୁଷମା ଯିବା ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେ ବାକ୍ସ ଆଉ କେବେ ଖୋଲାଯିବାର। ମିନି ଆଉ ରେଣୁ କେତେଥର କହିଲେଣି, ବାବା ବାବା ଟିକେ ଚାବି ଦିଅ ନା, ଦେଖିବା ସେ ତୁରଙ୍ଗ ଭିତରେ ମା କ'ଣ ରଖିଥିବ। ହେଲେ ହରିମାଷ୍ଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି ଚାବି ଦିଅନ୍ତିନି। ଆଜି କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ବାକ୍ସ ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଅଶ୍ରୁଟା ସେଇ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ହରିମାଷ୍ଟ୍ରେ ଚୁପ୍ କରି ବାକ୍ସଟା ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ। ବାକ୍ସ ଖୋଲିଲେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ। ଧୂଳି ପରସ୍ତେ ବସିଯାଇଥିଲା ଉପର ଭାଗରେ। ସୁଷମା କ'ଣ ରଖେ ଆଜି ଯାଇ ସେ କେବେ ବି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି କି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କାଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଳିମାଳିକା କେତେ ଜିନିଷ। ଏହା ଭିତରେ ବାକ୍ସରେ ଗୋଟେ କଣରେ କାଗଜରେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖା ହୋଇଥିବା ସୁଷମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚଉଠି ରାତିରେ ଦେଇଥିବା ରୂପା ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ।
आर कोणरे जरी भितर सुषमा बाघर बेलर उतुरुणी आउ ता तले थिबा गोटे बही भितर हरिमास्टर आउ सुषमांकर गोटे कला धड़ा फोटो। हरिमास्टर फोटोटी को देखु देखु भावप्रवण हो उठिले। तांको उद्धृत कोहकु चापी धरी फोटो उपरे हाथ टिके बुले आनिले। सुषमा सहित बीतीथिबा तांको अतीतर सबु स्मृति आखिरु नीरव अश्रु होई बही चलीथिले। भाबुथिले सुषमा सतरे तुमे केते सुंदर थिल, फेरी आसंतनी तुमे आउथरे मो पाखकु। भल पाइबार कौन बयस थाए सुषमा? भावुथबो तुमे मु केमिति छाड़ी चली जाउछ अश्रु पाखकु। देख ना तुमर ए स्मृति सबको केमिति साहित्य रखिछि, काहाकु छुईबाकु देने तुमर सब स्मृति संतक गुड़ी को। प्रकृतिस्थ होई फोटोटी को नहीं तांको बैग रे रखिथिले हरिमास्ट्रे। सकाळु उठु उठु मने पड़ीगला सुषमा को मुंड उपरे लगा होइथिबा निंब गछ कथा। सुषमा जीवा परठु सेई गछटी तांको जीवन। सबुदिन जाई श्मशान ने सेई गछरे पानी दियंती। आज भावुथिले अश्रु सांगरे जीवा परे तार जत्न किए नब। बुली आसले जाई गाँ श्मशान आड़े हाथ में गछटी को आउंसी देले। पत्र गुड़ा को धूली सबू झाड़ी देले, ठीक जमती सुषमा अड़ुआ सीमांतरू निज हाथ में सजाड़ी दियंती। सेदिन अश्रु सांगरे जीवा बेले कुना को कहते कुना रे तो नुआबू मुहर टिके पानी देउथबो। कुना दादा बुझी जाइथिले भाई कौन कहउचंती। कुना दादा आखिरु लुह पोछि हरिमास्टर को विदा देइथिले। हरिमास्टर बाट सारा प्रश्न पचारि पचारि अश्रु को व्यस्त करी पकाउथिले। एटा हावड़ा पोलोगरे? अरे घरटा केउटे? स्टेशन नु केते दूर? ए बस गुड़ाक कौन लिखा जाइछि? हरिमास्टर प्रथम करी कलिकता आछंती। व्यस्त हवाटा स्वाभाविक। अरे अश्रु एटा को जगह कि? एटा पूरा सल्ट लेक सिटी बाबा। सबु सॉफ्टवेयर कंपनी मानकर ऑफिस ही जगह रे। देख बाबा ये 25 ताला बिल्डिंगटा आम ऑफिस। हरिमास्टर कार भितर मुंड बाहर करी देखुले अश्रु तांकर केते बड़ ऑफिस रे चाकरी करूछि। हरिमास्टर दियासिली खोल भली थाक थाकिया नवश्चुंबी कोठा रास्ता घाट जनगहली देखि जेतिकी खुशी होउतिले सेतिकी शंकित होई पड़ुतिले। एते बड़ सहर रे सी चलिबे केमिति? भाषा परिवेश और लोक समस्त तांको पई अजणा ओ चिन्ह। एमिति भाबु भाबु से पहुंची गले अश्रुर फ्लाट रे। सी भी 10 महला उपरे। बहु रुना नाती अंशु और नातुणी आंशिका आसी जुआर हेले। हरिमास्टर नाती नातुणी को कुंढी पके टिके गेल करिदेले। आनिथिबा खेलना सबको धरई देले। टिके फ्रेश होई हरिमास्टर निजको प्रस्तुत करिनेले जीवनर गाड़ी को यही बस रे पुओ बोंको चाकचक्य व्यस्तबहुल जीवन सांगरे खाप खुई चले नबा पाई। एहा भितरे 8-10 दिन बीती गलानी। सेई 600 वर्गफुट फ्लाट रे चारिकांत भितरे बंदी जीवन। तापरे जीवनचर्या नाना कटकणा। कौन बा करिवे सी? केमिति समय काटिबे? भाविथिले पुओ बोंको नाती नातुणी सांगरे गप सप थटा मजा करी समय काटिदेबे। हेले काहा पाखरे समय अछि जे तांको भली एई बुढ़ा सागुणा सांगरे बितेइबो। अश्रुटा सकाळ 8टारू ऑफिस बाहरी जीव जे आसु आसु राति 9 तो केतबेले 10। छुआ दीटा स्कूल गला परे बहुता कामरे व्यस्त नहले मोबाइल ले व्यस्त। आंशु और आंशिका भी स्कूल फेरिबा परे से मोबाइल नहले टीवी संध्यारे होमवर्क एमती समस्ते निज निज कामरे व्यस्त। कहा सांगरे भी कथा हेबे घरे तो समस्ते हिंदी नहले इंग्लिश रे कथा हुंती। नाती नातुणी तो ओडिया अधा बुझंतिनी, कहिबा तो दूरर कथा। हरिमास्टर व्यस्त होई पड़ती। मने मने भावती जी जीवन सारा पिलामानकु शिखेले सेई मधुसूदन गोपबंधु आ फकीरमन को मातृभाषा मातृभूमिर कथा हेले तांकरी दायाद माने आज ओडिया कहबाकू संकोच करुचंती। संभाली नपारी दिने बोहू को कही पकिले मारे पिलामानकु टिके ओडिया कथा कहबा शिखेले होंतानी। न कहले आम संस्कार संस्कृति परंपरा मूल्यबोध विषय जानिबे केमिति? रुना चिड़ी उठिला। बाबा तुम्हें जानिन सेमाने ओडिया कहले तांग इंग्लिश खराब होई जिवो। आजिकाली इंग्लिश रे कम्युनिकेशन करि न पारले भविष्य रे कोन करिवे? अश्रु भी पाଳି धरला। हाँ बाबा रुना ठीक कहूचे। देखुन मोर कम्युनिकेशन प्रोब्लेम थिला बोली मु केते इंटरव्यू रे कटिगली। हरिमास्टर जुक्ति करी थकीगले से दिन। कहते अश्रु तू कौन भाविछु आम इंग्लिश पढ़िनु ना जानिनु? आमे मधुसूदन और गोपबंधु को पढ़ीचु, लिओ टॉल्स्टॉय और विलियम वर्ड्सवर्थ की पढ़ीचु। अश्रु चुप होइगला। जानिथिला बाबा ठीक कहउचंदी, हेले रुना को से की उत्तर देबो ना कौन कही चुप करेबो भाभी पारु नथला। हरिमास्टर जीवन कहले से खटरू डाइनिंग टेबुल आ तापरे से 10 बाय 10 रूम रो चारिकांत भितरे रुद्ध जीवन। समस्ते तो निज निज रूम रे आबद्ध। बेले बेले 2-3 दिन पर्यंत अश्रु सांगरे टिके कथा होई पारंदिनी। केते थर कहिछन अश्रुटे मते टिके लिफ्ट रे जिबा आसीबा सिखि दियंतुनी। अरे मु तो टिके बाहर को बुली जाई पारंती, मो पई पान खंडे को दुकान रो आनी पारंती। अश्रु के हो बाबा मो सांगरे थरे 2 थर गले सिखि जिवो।
हेले एई 15 दिन भितर अश्रु ना केबे सम देइछि ना सी भी अश्रु को जोर दी कहिसंती छुआटा तो सबुबेले व्यस्त घर नहेले ऑफिस काम रे। अंशु को नहीं जावाई बाहरिले रुना कहे ना बाबा ना अंशु बहुत दुष्ट कुआड़े कुआड़े चलीज तुम्हें पारिबनी बाबा कौन बा करते निजे थरे अधे चेष्टा कले हेले केतबेले फ्लोर नंबर भूलीगले तो पुणी केतबेले लिफ्ट डोर रे बाड़े होईगले। पान अमली लोक पान खंडे नहेले नित्यकर्म ठीक हुएनी कि निद भी ठीक हुएनी। प्रथम प्रथम अश्रु खंडे अधे पान आनी देउथुला हेले सी एते व्यस्त जे बारंबार कहवाकू संकोच लागिला। एणे रुनार कंप्लेन बाबा पान छाप बेसिन जाम करुचे तुमे टिके भलरे पानी दे सफा करी दउन। बाथरूम रे बाबा तुमे जानी पारुनो कि टैप भी ठीक रे बंद करुन केते पानी नष्ट होउची जानिच एठी पूरा पानी कंजप्शन अनुसार पैसा दबाकू पड़े। हरि मास्टर कहते हरे माँ तू ठीक कहूँ बयस आसी 72 पूरी 73 चललानी सबु जिनस ठीक समय मन रोनी रे माँ हौ एथर टिके ध्यान देवी। हरि मास्टर भावुले जीवन सारा तो से थिले तांको गाँर मुक्त विहंगटी दूर दिग्बल जाए खाली आकाश ही आकाश डेणा थकी जावा जाए मन इच्छा उड़ुले किए आकट करने थिला ना थिला किछि प्रतिरोध केतबेले नईरे बुड़ुले तो केतबेले बण बिलरे बुलुले विस्तीर्ण सबुज खेत गाँ नई पठा सांग मेଳରେ तास खेल यही तो थिला जीवन रे आज जाए सत्य। सहरी जीवन एते सबु कटकणा को एते जल्दी आपणे नेबा तांको पई दुर्बोध नहेले भी सहज होउनथला। आज अश्रु टिके जल्दी बसाखु फेरिछि। हरि मास्टर खुशी हो गले भाविला आज टिके तो सांगरे बसी कथा हेबी। घर आसिया बेले चश्माटा छाड़ीदेली जे कहिबी गोटे चश्मा मो पई करिदेब चश्माटा होईगले अंततः मु टिके बही की खबर कागज पढ़ी पारती समय भी टिके कटि जाता। हरि मास्टर ड्राइंग रूम रे अश्रु पाखे जाई बसी पड़े। अश्रु रे तते गोटे कथा कही था। हाँ बाबा कहून कथा आरंभ करू करू रुना आसी कहला बाबा आमे भी गोटे पार्टी रे बाहरिछु आसीबा टिके लेट हबो आमे बाहरु किछि खाइबा जिंस नै आसीबु तुम पाए। अश्रु कहला हाँ बाबा लेट हलानी काली कथा हबा आमे भी बाहरी जाउछु। हरि मास्टर कहि पालेनी मन कथा अश्रु को मन कथा मन रहीगला। से दिन अश्रु फेरी फेरु राति पार हरि मास्टर भोकरे डहळ बिकळ चातक परी अने अने सोई पड़िथिले पानी ग्लास टिपि। अश्रु आसीबारु उठी कबाट खोलिले रुना कौन आनिथिला खाइबाकू हेले से दिन न खाई सोई पड़िले। टेबुल तापर दिन संध्यारे डाइनिंग टेबुल लु खाई सारी रूम को आसला बेले रुना कहूला अश्रु मु आउ पारिबिनी बाबा को तुम बुझे दियो टिके कोऑपरेट न कले एठी चली पारिबिनी सबुदिन कौन मु समस्त रुटी तरकारी बसी करि पारिबी। अंशु और आंशिका होमवर्क तांकर नाना फरमाइश को पूरण करू करू मो दिन सब सरी जाउची। जानिछ बाबा ठीक ठीक रे टॉयलेट फ्लश करूना बाथरूम भी खराब कर दौरान मु कौन से सब को सफा करी तुम्हें तांको टिके सिखांतनी। आई एम रियली टायर्ड प्लीज डू समथिंग। अश्रु चुप थिला कौन करिब से काहाकू कौन बुझेब समस्ते निज निज जगार तो ठीक अच्छे भावुला बाबा तो जीवन सारा एते छुआ को शिक्षा दे मनीष करछंती मु आज कौन यही बस रे शिखेबी टॉयलेट केमी सफा करती। हरि मास्टर कान रे बाजिगला रुणार उच्च स्वर तांको निद हलानी मने मने भावुले सी बा क्या दोष देवे। यही सहर जीवनचर्या अवक्षय होउतबा सामाजिक मूल्यबोध सांगरे निजे चली न परिवार अक्षमता को दोष देवा छड़ा आउ कौन करें। रातिर से निस्तब्धता भितर अनुभव करुले निज हृदय अनेक अकुहा जंत्रणा किए बा अच्छी क्या आगे मनर व्यथा को प्रकाश कर टिके प्रशमित अनुभव करेंगे। खोलिले निजर से बैग भितर सायता हुई सुषमा फटोटी को आखि दुईटा अश्रुपूर्ण छाती भितर अजस्र कोह थर थर हाथ में फोटोटी को धरिले झापसा देखा जाउतबा सुषमा मुह मने मने कहते सुषमा तुम्हें सत कहूल अजथारे मु तुमको दोष देउथले ठीक कहूल तुम्हें आम पाई आम गाँ धूलीमाटी जीवन ही भल मु तुमको केते थर बाध्य करी कलिकता अश्रु सांगरे पठेछि तुम्हें प्रत्येक थर मास न पूर्णु अश्रु को व्यस्त करी पका गाँ को आसवाक मु कहे कहीं एमती छाटीपिटी होच आसवाई साई पड़िशा कौन कहे तुम्हें कौन बहु पाखे चली पारुन तुम्हें जुक्ति कर मो सांगरे कह तुम्हें कौन मते चिन्हन अश्रु बापा मो परा तुम 10 प्राणी कुटुंब रे बोहू ही आसती ये गोटे छात तले सुनीता सांगरे 18 वर्ष गोटे चुली चली केते कांदीच मो आगे हेले प्रत्येक थर मु तुमको भूल बुझे। जानिछ सुषमा तुम्हें केते दिय देवता पूजा कर अश्रु को पाइथिल आउ सेथिपई ता ना देइथिल अश्रु मोचन हेले तुम्हें जानिछ ये बार्धक्यटा ना अभिशाप अश्रु विचारा करिवो कोन रुना तो पर झियो सहरी सभ्यतार बढ़ी ताकू कहीं दोष देवी
ସବୁ ଏଇ ସମୟର ଖେଳ। ଭଲ ହେଲା ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇଛ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତନି ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ହରିମାଷ୍ଟ୍ରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଛୁଆଟିଏ ଭଳି। କେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁନେଲି କିରଣ ଘର ସାରା ବିଛୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାବୁଥିଲେ ବାକି ଜୀବନଟାକୁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ତ ସେଇ ଆଶା ଆଉ ଭରସାର ରଶ୍ମି। ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ନିମ୍ବ ଗଛ କଥା। ଲଗେଇଲେ ଫୋନ୍ ସାନ ଭାଇ କୁନାକୁ। ଆରେ କୁନା, କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? କଲିକତାରୁ ମୋ ଭାଇ କହୁଛି। ହଁ ଭାଇ କୁହ, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ଆଗ କୁହ ନା। ହଁ ରେ କୁନା, ମୁଁ ବେଶ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେମାନେ? ହଁ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ହେଲେ ଆମକୁ ପୁରା ଭୁଲିଗଲ ଭାଇ। ଅଶ୍ରୁ ଆଉ ରୁନା ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଥିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ। ହଁ ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ। ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ମନ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କହିଲୁ ଟିକେ ତୋ ନୂଆ ବୋଉ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଲଗା ହୋଇଥିବା ସେ ନିମ୍ବ ଗଛଟି କେମିତି ଅଛି? ପାଣି ଦେଉଛୁ ତ? ଭାଇ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ସବୁଦିନେ ଯାଇ ପାଣି ଦେଉଛି, ତା ମୂଳକୁ ମାଟି ବି ଟେକି ଦେଇଛି। ହେଲେ ଗଛଟା କାହିଁକି ମୋଟେ ଉଠୁନି? କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି, ପତ୍ର ବି ଶୁଖି ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ହରିମାଷ୍ଟ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଭାବୁଥିଲେ ସୁଷମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିନାହିଁ ତ? କ'ଣ କହିଲୁ କୁନା? ଗଛଟା ଶୁଖି ଆସିଲାଣି? ହଉ ହଉ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ହରିମାଷ୍ଟ୍ରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଅଶ୍ରୁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। କହିଲା ଚାଲ ବାବା ଟିକେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା, ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ ବୋଧେ। ନାରେ ଅଶ୍ରୁ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା, ମୋର କିଛି ହୋଇନି। ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବ? କ'ଣ କହୁନ ବାବା? ମୋତେ ଟିକେ କାଲି ଯାଜପୁର ବସ୍ରେ ବସେଇଦେବୁ। ମୁଁ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଭଲ ହୋଇଯିବି। ଗାଁ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଅଶ୍ରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା ନା ବାବା, ତୁମ ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ପୁଣି ତୁମକୁ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଛାଡ଼ିବି? ଆରେ ମୋର କିଛି ହେବନି ରେ, ତୁ ଟିକେ ସେତିକି କରନା ମୋ ଧନ। ଅଶ୍ରୁ ହଁ ମାରିବାରୁ ହରିମାଷ୍ଟ୍ରେ ଉଠି ବସିଲେ। ରାତିରେ ଆଉ ନିଦ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲେ ବସ୍ ଧରିବେ। 50 ଥର ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସୁଷମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସକାଳ ହେଲା। ହରିମାଷ୍ଟ୍ରେ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ନାତି ନାତୁଣୀ ଓଠରେ ହାତ ମାରି ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଲେ। ଆଖି ଟିକେ ଜକେଇ ଆସିଲା। ଭାବୁଥିଲେ ଛୁଆ ଦିଟା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେବେ ଦେଖା ହେବ କେଜାଣି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଶ୍ରୁ ଠିଆ ହୋଇଛି ବାବାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଅଶ୍ରୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ସବୁ ବୋହି ଚାଲିଥାଏ। ହରିମାଷ୍ଟ୍ରେ ଅଶ୍ରୁ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ଦଉ ଦଉ କହୁଥିଲେ, ଛି ଅଶ୍ରୁ, ତୋ ଆଖିରେ ପୁଣି ଲୁହ? ମୁଁ ଅଛି ରେ ତୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ ବି ତୋରି ଛାଇ ପରି ସବୁବେଳେ ଥିବି ଏ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବା ଯାଏ। ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ଅଶ୍ରୁ ଆଖିରେ ଲୁହର ବନ୍ୟା। ହରିମାଷ୍ଟ୍ରେ କହୁଥିଲେ, ଅଶ୍ରୁ ତୁ କାହିଁକି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ କିରେ? ଆମେ ତ ବୁଢ଼ା ବିହଙ୍ଗ, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଡେଣା ଛିଣ୍ଡିଗଲାଣି। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଉଡ଼ିପାରିବୁ? ଆମ ପାଇଁ ସେଇ ପୁରୁଣା ବୁଢ଼ା ବରଗଛ କୋରଡ଼ ହିଁ ସଠିକ୍ ଆଉ ଶେଷ ଠିକଣା। ଏତିକି କହୁ କହୁ ହରିମାଷ୍ଟ୍ରେ ବି ନିଜ କୋହକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲେନି। ତାଙ୍କ ଆଖି ବି ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇ ଉଠିଲା। ଅଶ୍ରୁ ଛାତିରେ ଅନୁତାପର କୋହ। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିଛି। କେମିତି ବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ? ଅଶ୍ରୁ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ବସ୍ ଗଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗାଡ଼ି ଯାଇ ହରିପୁର ଛକରେ ଅଟକିଲା। ସୋନୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସୋନୁକୁ ଦେଖି ହରିମାଷ୍ଟ୍ରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30। ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୁନେଲି କିରଣର ଆଭା। ଆକାଶରେ ନୀଳ ଫେରନ୍ତା ଚଢ଼େଇଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ସ୍ୱର। ନଈବାଲିରେ ଗାଁ ଛୁଆଙ୍କ କୋଳାହଳ ଶବ୍ଦ। ହରିମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ ଶିହରଣ। ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ସେ ବି ଆଜି ଫେରୁଛନ୍ତି ନିଜ ନୀଡ଼କୁ। ହରିମାଷ୍ଟ୍ରେ କହିଲେ, ସୋନୁରେ, ମୋତେ ଟିକେ ଆମ ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ରହି ଘରକୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ପଳେଇବି। ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଘରକୁ ଆଗରେ ଯା। ସୋନୁ କହିଲା, ବଡ଼ ବାପା ଚାଲ ନା ଆଗେ ଘରକୁ। ଶ୍ମଶାନରେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବ ଏବେ? ନା ସୋନୁ, ତୁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୋତେ ଏଇଠି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ନିମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। କୁନା ଦାଦା କେଉଁଠି ଥିଲେ କେଜାଣି, ସିଏ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆରେ କୁନା, ଏଇ ତ ଗଛଟା ଆଜି କାହିଁ ଟିକେ ସତେଜ ଦେଖାଯାଉଛି ତ? ହାତ ପାପୁଲିରେ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ହଁ ଭାଇ, 2 ଦିନ ହେବ ପରା ଗଛଟା କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ, ତୁ କାହିଁକି ବୁଝିବୁ କୁନା, ସୁଷମାର ଏବେ ପରା ମାନଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ସୁଷମାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଏ ସୁଷମା, ମୋର ଯେଉଁ ଟିକକ ମୋହ ଥିଲା ଆଉ ଗର୍ବ ଥିଲା, ଆମ ଅଶ୍ରୁ ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସର, ସେ ପୁଣି ଲଣ୍ଡନ ଯିବ, ସେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ କହୁଛି ସୁଷମା, ମୁଁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗଟିଏ। ବେଶୀ ଦୂର ସିନା ଉଡ଼ିପାରିବିନି, ହେଲେ ଯେତିକି ବାଟ ଉଡ଼ିବି ତୁମରି ସ୍ମୃତିକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଉଡ଼ିବି। ସତରେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭଦ୍ରଙ୍କ କାହାଣୀ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଦେଇଛି। ଏ କାହାଣୀ କେବଳ ଜଣେ ହରିମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଅନେକ ହରିମାଷ୍ଟ୍ର ଆମ ସମାଜରେ ଏହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଅଶ୍ରୁର ମା ସୁଷମାଙ୍କ ପ୍ରତି ହରିମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଗାଳ୍ପିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି।
एकमात्र पुओ अश्रुर जिद पाखे से हारिजाई कलिकता महानगरी रहणी समय जो असहायता अनुभव कर सुंदर भाव उपस्थापन कर शेष हरिमास व्यस्त जीवनचर्या मध्य अणनिश्वासी हो पड़ी गाँ माटी कथा मन पकई सान भाई को टेलीफोन कर सुषमा स्मृति में श्मशान लग निम्बगछ को झुरीवा सतरे खूब हृदयस्पर्शी कहानी निश्चित भाव में आपण खूब भल लगी जदि भल लगी थाए तेना आम चैनल को लाइक शेयर कमेंट आउ सब्सक्राइब करने को आदौ भूलें। मुझे पुणी आसवा आसंता रविवार आउ एक सुंदर कहानी नहीं से जाए रोचे। नमस्कार।